السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنحاول نقدمو الكور ديال لي بولينوم. تري بيان. دونك يعني لي بولينوم كور تري فاسيل. نبداو على بركة الله. دونك بروميير بارتي غنشوفها لي ديفينيسيون ديال بولينوم. تري بيان. شنو هي بولينوم؟ بيان. ان بولينوم ا كويفيسيون دون K on considère K soit l'ensemble Q soit l'ensemble R soit l'ensemble C. OK يعني فاش كتشوف K كنقصد به اما l'ensemble Q يعني l'ensemble rationnel, l'ensemble réel R, l'ensemble les nombres complexes C. Très bien. Un polynôme à coefficient donc est une expression de la forme. Donc les coefficients que les باقي ما نعرفهمش. Très bien. Donc بعدا شنو بغا نقول؟ قال لك واحد البولينوم. اوكي كويفيسيون بولينوم اون arabe هي الحدوديه. اوكي يعني اون arabe هي حدوديه. كويفيسيون ديالها دونك يعني في K يعني ليكسبرسيون ديالها لا فورم يعني كتكتب على الشكل P de x égale à an fois x puissance n plus an moins 1 fois x puissance n moins 1 plus etc. jusqu'à plus a1 fois x plus a0. Très bien. Sinon, le coefficient, on appelle le coefficient an, an moins 1, an moins 2, etc. a1, a0. Très bien. Donc, on a coefficient d'un polynôme. Voilà, d'un polynôme. Très bien. Avec n appartient à quoi? À n. n appartient à quoi? À n. يعني البويسونس خاصو يكون ابارتيان ان. هادي اول حاجه باش نقول انها بولينوم. اي ا اي ابارتيان كا اي ايكال ان ان موان 1 جوسكا 1 0. تري بيان. يعني اي ايكال ان ان موان 1 ان موان 2 ان موان 3 اكسيتيرا 2 1 0. بيان. دونك واش هادي بولينوم؟ باغ اكزومبل بي دو اكس ايكال 5 فوا راسين دو اكس بليس 2. واش هادي بولينوم؟ Non. Pourquoi? حيت racine de x هي x puissance 1 sur 2 ou 1 sur 2 n'appartient pas à n. Très bien. Donc, elle est mais c'est polynôme. Donc, vous savez le polynôme, que nous avons par exemple pi de x égale à 5x au carré plus 3x plus 1 par exemple. Ok, elle est polynôme. Ok, très bien. Coefficient de là, dans R fait là ou là dans n, mais c'est ça. Donc, il y a un coefficient appartient à K. Très facile. Par exemple, pi de x égale 6x puissance 5 plus 3x puissance 4 plus x au carré plus 3x plus 4 par exemple. هذه بولينوم. اوكي تقدر يعني باغ اكزومبل تقدر pi de x égale x puissance 7 حتى هي بولينوم. اوكي تري على حساب كوفيسيون. بيان. Donc en général, كتكتبوا على هاد لا فورم avec an moins 1 jusqu'à a1 a0 appartient à K. Très bien. L'ensemble des polynômes. يعني les polynômes عندهم تما واحد l'ensemble. هاد l'ensemble on note K crochet x. K crochet x. Donc يعني l'ensemble des polynômes on note K crochet x. Très bien. Donc يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بعد ما راش كتلقى واحد l'ensemble ديال polynôme ولكن دو دوغري par exemple n ou le degré inférieur à 1. Très bien. Yani, par exemple, K crochet X, ici, que le petit n. Ok. يعني l'ensemble شنو كنقصد بها؟ كنقصد بها les polynômes P appartient. Donc باقي ما عرفتش الدغري. دونك غنكملها من بعد باش نعرفوا الدغري شنو هو. On appelle P de x égale à 0 le polynôme nul. Si tous les coefficients nuls, donc on a polynôme nul, donc on note, on appelle le polynôme nul. Très bien, donc très facile. بالنسبة degré, donc on appelle le degré de P le plus grand entier est tel que A est différent 0. يعني كنشوف يعني أكبر entier est tel que خاص يكون هاد الكويفيسيون non nul. donc كنشوف هذيك إي شحال كيساوي. donc هذيك هي الدوغري ديال البولينوم. on note degré de P. ok يعني دي نوتاسيون. si P est nul إذا كان P est une polynôme nul on pose degré de P égale à 0 égale à moins l'infini. علاش درنا moins l'infini؟ باش ما تخلصش لينا مع البولينوم كونستانت. عشان نشوفوا شنو هي البولينوم كونستانت. si P de x égale à 0 ou à 0 différence 0 on appelle polynôme constant. ok donc le degré du polynôme constant égale à 1 égale à pardon 0. ok et polynôme constant égale à par exemple P de x égale à 0 fois x puissance 0. ok donc x puissance 0 égale à 1. donc يعني الدوغري ديالها égale à quoi? égale à 0. très bien.
دونك يعني باش ما نخلطوش ما بين دوغري ديال البولينوم كونستانت بولينوم نيل اون هادي بوز دونك افترضنا دونك العلماء افترضوا ان الدوغري دو بي ايكال 0 ايكال موان لانفيني. طيب تري بيان. دونك فهمنا شنو هو الدوغري. الدوغري هو اكبر اونتي تيل كو يعني الكويفيسيون ديالو يكون نون نيل. تري بيان. دونك اجي نشوفوا دابا قلنا هاد يعني هاد الكتابه كتلقاها بزاف كتلقى كا كروشي اكس ان. اوكي دونك كيقصد بها لي بولينوم يعني بي appartient à k crochet x tel que degré de p inférieur ou égal à n. C'est-à-dire l'ensemble des polynômes. C'est-à-dire tous les polynômes, c'est-à-dire l'ensemble c'est-à-dire l'ensemble du polynôme de degré inférieur ou égal à n. Très bien, donc très facile. Donc par exemple, le k de x égale P appartient à k crochet x tel que degré de P inférieur ou égal à quoi 2. Ok. يعني par exemple ça P de x degré ديالها هو 5 donc P de x n'appartient pas à k de x. Ok. Ça aussi n'appartient pas parce que le degré de ça égale à 7 donc n'appartient pas. Très bien, ça, oui, appartient. Pourquoi? Parce que le degré de ça égale à 2. Donc, il y a un degré très facile. Donc, tu vois, akbar, il y a une puissance. Donc, là, il y a le degré. Ok? Parce que la puissance est entier. Ça n'est pas polynôme. Ok? Degré, il appartient à n. Entier naturel. Mais si relatif ou mais si réel. Entier naturel. Très bien. Bien, donc, je vais vous faire les définitions. définition ديالنا très facile. اللي ما فهمتوهاش عاودوا حاولوا يعني كتبوا عندكم حاولوا يعني بشويه تفهموا. اوكي هي مفهومه اصلا. اوكي طيب دونك دابا دوزيام بارتي غنشوفوا اوبيراسيون سور لو بولينوم. دونك يعني لا somme, produit, la multiplication par un scalaire, l'égalité, etc. Donc soit p de x égale à n fois x puissance n plus a1 plus etc. يعني a n moins 1 fois x puissance n moins 1 plus a n moins 2 fois x puissance n moins 2 plus etc. plus a2 fois x2 plus a1 fois x plus a0. ok يعني polynôme افترضنا هذه soit i qui de x égale à pn fois x puissance n plus pn moins 1 fois x puissance n moins 1 plus etc. plus b1 fois x plus b0. très bien. لاحظتوا معايا الكوفيسيون درناهم مختلفين. اوكي باش نعرفوا يعني كيفاش نتعاملوا مع يعني l'opération sur les polynômes. Très bien. Donc l'égalité, parce que deux polynômes sont égaux. P égale à Q équivaut quoi? A égale à B. Yani toutes les coefficients sont égaux. Ok, qu'il reçoit A égale à 0, 1, 2 jusqu'à N. Très bien. Yani l'égal soit deux polynômes sont égaux, alors les coefficients, toutes les coefficients sont égaux. Très bien. Yani هذه سهلة très facile. يعني ماشي شي حاجة صعيبة. bien. L'addition. L'addition très très facile. P plus Q de x égale à AN plus PN fois x puissance n plus AN moins 1 plus P puissance n moins 1 les tout fois x puissance n moins 1 plus etc. plus A2 plus P2 les tout fois x puissance 2 plus A1 plus B1 les tout fois x plus A0 plus B0. Très bien. Bien, donc غنحاول يعني ندير اكزامبل. دونك لا ملتيبليكاسيون هنا لاديسيون هو الجمع. دونك تري فاسيل يعني كنشد الكويفيسيون اللي لاصقين في نفس الاكس اللي عنده نفس البويسونس كندير لهم لا سوم. تري تري فاسيل. دونك يعني هادو دو بولينوم كانوا عندنا 3 بولينوم حتى هي نفس القضيه يعني نفس البويسونس. دونك لي كويفيسيون غنجمعهم. تري لي ملتيبليكاسيون يعني وضح بي فوا كي دو اكس ايكال سي ار فوا اكس بويسونس ار بليز etc. plus C1 fois x plus C0. Très bien. Ou CK égale la somme K égale E plus J. E plus J. Ok. يعني هنا ما درتش يعني من ناس تالس ولكن درت لك K égale 1 fois تلقى واحد E plus J égale K. دونك دونك هذه ما فهمتوهاش. دونك فاش غندير ليكزامبل غتفهموني علاش درت هذه. اوكي. تري دونك هذيك منين جات. دونك نحاول نعطيكم يعني شي حاجه باش تعقلوا. هنا درت ار وما درتش ان بلس ان اللي هي 2 ان. علاش؟ حيت يعني بعض المرات بولينوم ما يكونش عندهم نفس الدوغري. باغ اكزومبل هنا ا ان
يعني ديفيرون زيرو ولكن بي ان ايكال زيرو. اوكي دونك ما كيكونش عندهم نفس دوغري دونك ما غاديش نلقاو يعني لا ميم دوغري اللي درنا البرودوي. تري بيان يعني ما نلقاوش ان بليس ان يعني دوز ان. تري بيان فسكنا يعني في بويسونس عندنا اكس بويسونس ان بليس اولا فوا باردون فوا اكس بويسونس ان ايكال كوا ايكال اكس بويسونس ان بليس ان. متفقين فيها. تري يعني فاش كنقول لك يعني باغ اكزومبل بولينوم بي دو دوغري ان بولينوم كي دو دوغري ان دونك لو دوغري ار يعني لو دوغري برودوي ايكال كوا ايكال ان بليس ان. mais attention si r différent 0 يعني ماشي نلقاو سي ار ايكال 0 نقولوا ان الدوغري دو البرودوي ايكال ار ماشي توجور. اوكي دونك غندير بروبوزيسيون باش تفهموني اشنو كنقصد. تري بيان دونك ندير ليكزامبل وغادي تفهموني. لا ملتيبليكاسيون باغ ان سكالير سي لامدا ابارتيان كا يعني واحد لامدا ابارتيان كا دونك لامدا فوا بي دو اكس ايكال لامدا فوا ا ان fois x puissance n plus lambda fois a1 moins 1 fois x puissance n moins 1 plus etc plus lambda fois a2 fois x au carré plus lambda fois a1 fois x plus lambda fois x fois a0. très bien donc يعني ماشي شي حاجه صعيبه يعني لامدا دونك نشروها على توت لي كويفيسيون تري فاسيل بيان. دونك نحاول ندير ليكزامبل. شفتو يعني ماشي شي حاجه صعيبه يعني هادشي تري فاسيل. دونك يحتاج يعني شويه الخدمه في ليكزارسيس وان شاء الله الامور غادي تكون واضحه وبزاف. بيان دونك نعطيو اكزومبل. Par exemple, on a de pi de x du degré égale à par exemple 3 égale à 3x puissance 3 plus 4x au carré plus 12x plus 1. Et polynôme pi de x, par exemple, le degré est égal à 2, donc 2x au carré plus x plus 3. On va dire au moins 3. Ok, parce qu'il y a un dire négatif ou positif. Très bien. دونك يعني مزيان خدنا دوك بولينوم افترضناهم حنا كيف ما بغينا باش نفهمو. اوكي لي سون ايغو هادو ماشي ايغو علاش بوركوا حيت عندنا كويفيسيون ديفيرونت. اوكي توت لي كويفيسيون ديفيرونت دونك اولا يعني او موان ان كويفيسيون ديفيرونت alors les polynômes sont différents. très bien دونك نشوفو دابا لاديسيون. دونك بي بليس كي de x égale à quoi? Il y a neuf degrés, donc x puissance 3, donc on va dire 3, x puissance 3. Degré 2, oui, donc plus 4 plus 2 fois x au carré. Plus 1, donc x puissance 1, x puissance 1, donc 2 plus 1. Fait le cas x sera 1 fois x, ok? 1 plus 1 moins 3. Donc, égal à quoi? Égal à 3x puissance 3 plus 6x au carré plus 3x moins 2. Ça y est, l'addition est très facile. Donc, je vais vous le produit d'yen. Donc, P fois Q de x. Égal à quoi? Égal à ça fois ça. 3 fois x puissance 3 plus 4x au carré plus 2x plus 1. Les deux fois 12x au carré plus x moins 3. يعني لما فهمتي هاد القاعده او البروبوزيسيون او لا ديفينيسيون دونك كتستعمل يعني عادي دونك تكتب عادي تضرب سا فوا سا سا فوا سا سا فوا سا ثم دوز ensuite سا فوا سا سا فوا سا سا فوا سا ensuite سا فوا سا سا فوا سا سا فوا سا ensuite سا فوا سا سا فوا سا سا فوا سا. Très bien. 3x puissance 3 fois 12x au carré égale à quoi? Égale à 3 fois 2 égale à quoi? Égale à 6 fois x puissance 3 fois x au carré, donc égale à 3 plus 2 égale à 5. Donc x puissance 5. 3x puissance 3 fois x égale à quoi? Égale à 3